kanang Kasi di matahin. kanang cooking show ba? The ingredient is fish, tuna, fresh from the ocean, then calamares, soy sauce, rice. First of all, you have to saute the garlic first, pepper, okay. Then, Audience. Ay, ni walk out audience. yung out mga audience. Unta yung mga days cooking Sige, show? mga tayo. Sige, tubaga Diyo. Live di sa cam. Uy, tubag uy. Punta na kasi mga audience. Oh, na yung halit. Dala. Manta. Then you put the Ajinomoto ginisa, you can mix. Tulo ka to? Okay. Umami taste. Ha? Tulo ko ba? Apat. Natulog. Unsa man ang tulo? Pasabot nimo sa ingredients na. Oh, ingredient. Green pepper. Okay na ang show. Okay, that's all. That's Joey. Dili,